Na. Okay. Amigo. Oo, igong Tommy Knock. 1, 2, 3, go! Uy! Grabe ka pala nung hindi ka magdula og basketball. Kapoy? Kapoy ka? Gikapoy. Sleep na? Ha? Work. Work, mamang. Mm-mm. Hapit naman mabot. 5:40 na. Ano na lang? 20 minutes. Oo. 20 minutes na lang abot na mamang. Yay! Tulog ka muna. Sleep muna, sleep. Paano magalit ang lion? Paano magalit? Ayun. Yung crocodile? Ganun pa rin.